ଝିଅ କହୁଛି ବାହା ହବ ସେ ବରର ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ ବାପା ରାଜି ହବ କହନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମ ବିବାହ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ତାକୁ ସିଏ ବାହା ହବ ଯଦି ବାପା ମା ରାଜି ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଶୁଣିବେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ଝିଅ ବେଦିରେ ଝିଅ ବସିକି ବାହା ହେଲା ବାହାଘର ସରିଗଲା କାଳିଆ ବର କହିକି ଝିଅ ଛୁ 3 ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା ବରକୁ ଦେଇଛି ନା ଦେଇ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ପିତା ସେ କଣ ଚାहे ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କନ୍ୟା ପିତା କଣ ଚାहे କନ୍ୟା ବର ଏତେ ରୂପ ମାତା ବିତମ୍ ପିତା ସୁତମ୍ ବାନ୍ଧବା କୁଳ ବିଛନ୍ଦି ମିଷ୍ଟାନ ଇତରେ ଜନା କନ୍ୟା ବର ଏତେ ରୂପ ମନେ ରଖ ଦୀପକ ବାବୁ गोटे झील सदा बेले चाहिए मोर गोटे सुंदर बर दरकार सुंदर पुरुष नाई अच्छा झील जदि चाहिए सुंदर पुरुष माँ छै तार नजर कौच माँ कौन चाहे बापा कौन चाहे माँ चाहे मो झील जहाँ विवाह कर तार अनेक धन संपत्ति थब बापा चाहे सुतम मो जई मु जहा करी मो जईर भल खातिर थब सी गाँव नेता होइतब गाँ जाक लोक मो जईर कथार बस उठे न्याय निशाप सी भांग न्याय निशाप कर समाधान कर न्याय भांग कौन मौसा पलैब हौ हौ मु आपन को आशीर्वाद करि परिबिनी प्रभु नारायण करिवे मु खाली चामर धरछि बोली दे दोछि आपण पितृकल्प मु पुओ ही कोन आशीर्वाद करि परिबी प्रभु नारायण आपनकर रिष्ट खनन करंतु चलापथ कुसुमित करंतु सर्वे बुलांदे को बार हरि बोल अरे बांधवा कुल मिछंती बंधु बांधव माने चाहिए आम झील जो बाहा सी आम कूलर गोत्र नाई आम जातिर कि नाई मिष्टान इतर जना आते रहिले सांग साथी साई पड़िशा कहे झील जो बाहा आमर कौन जाइए आमको भोजीटा देवा दरकार 2 लाख खर्च 2 लाख भोजी खर्च है बफे सिस्टम रताना बफे बफे तमे बसिकी खाई पारिबनी इच्छा ले खा नहला फेरी जा बफे आमे सेते बेले बसिकी खाउतले आम पाखक सब आसला आमे बे मागी की खाइले आमे मागी खिया आम जुग हला भाई टिके चिकेन दे भाई टिके पटल दे सी तार दब डंकिए मन होता आउ डंकिए खाइब कह आउ थे लाइन रे आसे जो खाई सारी आउ थे जाके लाइन में छिड़ा 2 लाख खर्च होइची बफे होइची जा खाइब मन इच्छा होइची भोजी कहि नहीं थला की भोजी करथरा बा काहेकी ता माल टिके देलानी मु फट्टी पीची देखंतु आज्ञा 2 लाख खर्च होइची भोजी खाइबा पाई भोजी जाइची जे मत खाइबा लोक से कला भल आइनी काहेकी की भोजी करथरा बा जदि तार टिके नाली पानी हे खादा आमे नाली पानी जाके पळेले नाही जे नाली पानी पकाई देला भागवत कहिले जगन्नाथ दास कहछन्ती भला अछि कि नाही नहीं जो देही भया महता ना जानाई ओ भया महता ना जानाई ओ भया महता ना जानाई
ଦେହ ଅଛି କି ନାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ତା ପାଦ ତ ପଡୁଛୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଡ ପଡିଥାନ୍ତା ଢୋକେ ପକେଇ ତା ଦେହ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜାଣୁନି କହିଲା ମଦ ପଜାନେ ମଦ ଖାଇ ମଦ ପଜାନେ ମଦ ଖାଇ ମଦ ଖାଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହ ରହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନି କନ୍ୟା ବରତେ ରୂପମ ମାତା ବିତ୍ତମ ପିତା ସୁତମ ବାନ୍ଧବା କୂଳ ମିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଇତର ଜମା ତେଣୁ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବର ଦେବି ଝିଅ କହିଲା ନା ଯାହାଠାର ଯାହାର ହଉଛି ମନ ଯାହାର ତ ଯାହାଠାର ଅଭିଳାଷ ମନ ଗଙ୍ଗା ଛାଡି ଜାତକର ଘନ ଜଳେ ମନ ଯାହାର ଯାହାଟାରେ ମନ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ନା ଠିକ ଅଛି ବେଲାଳସେନ ଏ ବେଲାବାଣୀ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା ବାସର ରାତି ପ୍ରଥମ ମିଳନ ଆଦିରସ ଆଦିରସ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବାସର ରାତି ମାନେ କଣ ये बासर रात्रि को जाननी सुन सुन मान अभिमान गुमान तीन प्रकार हाँ अच्छा कौन कौन कहले तीन प्रकारिया मान कौटी हुए ना प्रथमतः स्वामी स्त्री कर बर कन्या कर बासर रात्रि जो मिलन से होची मान मानरू मानी आया अभिमान अभिमान किए कहाँ पाखरे अभिमान करे स्वामी पाखरे स्त्री अभिमान करे कहीं ना गोटे कार्य कही करबा पई से कार्य स्त्री पाई स्वामी कलानी स्त्री एटा अभिमान अभिमान सबु करिवो खाइबा को दबो गोड़ा हाथ मोड़ी दबो से जो पकई दबो कथा कहबनी एडा जो अभिमान अभिमान गुमान गुमान गु मारिकी बसिब किछि कार्य करबनी कथा कहबनी मुह मारिकी सोइतब नहले ता बाप घर को पळे एडा दे मंगला चंडी आइछि ओडिसी ओडिसी पदुटी कवि सूर्य बलदेव रथ ओडिसी जेता ओडिसी चंपू सब लेखा आइछि आज्ञा आज्ञा सब राधा कृष्ण को नार लेखा आइछि हमर प्रदीप बाबू बोलु थले कोडा ए सागुणा सागुणी रो मान भंगन करूछि अच्छा अच्छा ओना असंगत कथा ये न ना ना से गोटे प्रकारिया टेस्ट हबो कोउटे कोन दिया जाय जानि न हां हां मु बेसी कहूनी चैनल लागि छ नले कहबो मते बेसी कहले भाई मु जा कहूछि काटी दबो हां हां र ओ काट दबो नाही हे गुरा क देबे मु जानि छी तमे सब जोड़ा को हमें गाली करथब सेउरा आगे छाड़ दबो हम व्यू हे जो अधिका बसिची मान 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 करके होची भीम गला डाकिला अला सखी रे सखी रे सखी रे कोन कहउछ के धन मोर मते टिके चाहिलो 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 धन मोर आखी धरिछि मुंडी पारुनी नाकुडा डाणी के लगे दोनु काना गुडो नगे गाईरो एडा ओडा रसहीन पालियाटा अरे स्वामी स्त्री की डाकुची बोला मैं आखी धरिछि मते मीठा कथा मते कुह मते टिके चीनी खुआई दियो मीठा कथा वाला चिन्नी खुआई दो मते हसी मते कथा कह मते टिके कुतु कुतु करि दियो छी 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 मामू आछंदी बेरसिया पाड़ियाटा कौन रस फुटिब एथरे अरे स्वामी डाक स्वामी स्त्री की डाकुची से डाकुची मामू टोन बारी परनी आ आ
শিখিলু আহা এ হারে এ চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে কাহু শিখিলো এ হারে এ হারে এ হারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে কাহু শিখিলো এ হারে এ হারে এ হারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে আহা কাহু শিখিলো এ হারে এ হারে এ হারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে অশ্রু প্রসবিবার মহিকি চিরিবার অশ্রু প্রসবিবার মহিকি চিরিবার অশ্রু প্রসবিবার মহিকি চিরিবার অশ্রু প্রসবিবার আজন্ম পরিচার আজন্ম পরিচার এ সংসার বার তুসি না মোর প্রাণ রমণী গণরাণ তুসি না মোর প্রাণ রমণী গণরাণ তুসি না মোর প্রাণ রমণী গণরাণ তুসি না মোর প্রাণ তুসি না মোর প্রাণ রমণী গণরাণ তুসি না মোর প্রাণ রমণী গণরাণ পৌরাণ ছিটি মার পকমু গাঠি জাণ পৌরাণ ছিটি মার পকমু গাঠি জাণ দারুণ স্বররাণ সাণ দিয়াতি খাণ দারুণ স্বররাণ সাণ দিয়াতি খাণ বাণ গণরে নিচে বাণ গণরে নিচে দেবটিয়ে পরাণ কাহু শিখিলো কাহু শিখিলো বালুক बड़ा एटा का बामणी बैंक वाला बोलला नी ଇଏ କଣ ଭୀମ ପରାଟା ମାନ ଭଞ୍ଜନ କଲେ ଆଉ କଣ ଆଁ? ଏ ଯୋଉ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ବେଙ୍ଗ ଥିବେ ଆହା। ଏ ପ୍ରିୟତମା